अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं मौसीकी के दो मुख्तलिफ रंगों के साथ। मैं जिस दिल बुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं सदके जावा ये शेर छड़ दियो, उम्र तो हो जाइए आखिरी दिनों का जिक्र ना ही करो। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। फिर वही गल भाई जी, होता आप गाला और सरकार गुस्सा ना करो बाबियो। हाँ बेटा। ये मौसीकी इत्थे ही रह जानी है, दुआवां सुनियां जानियां। मुझे अपने दिल से उतरने न देना। मैं खुशबू मुझको बिखरने न देना। क्या कह मैं खुशबू मुझको बिखरने न देना। हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में। ये भी शेर छड़ दियो, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਬਣਾਓ। उते शो ना छड़ दी। ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਉਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇhtiyਾਤ ਕਰੋ। ਗਾਣਾ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਵੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ। आपका चेक रोक ना लें हम पे। क्यों जी? खुद ही तो आपने कहा कि मैंने दुनिया से और क्या लेना है। ਉਹ ਕਾਕਾ ਇhtiyਾਤ ਕਰੋ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਥੀ ਰਵੋ। ठीक है जनाब, ठीक है सर। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰ ਮੰਗੋ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਆਏ ਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। हुक्म हुक्म। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਆਖੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਨਹੀਂ। आपको अंदाजा नहीं है आपके आने से हम और हमारे व्यूअर्स कितने खुश होते हैं। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਕਰੇ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਪੁੱਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆ ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ ਸੂ। ਇਹਦੀ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। अच्छा रिश्ता मिल गया। ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਹੋਰ ਕੋ ਵਿਆਹ ਬਾਂਦਰੀ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਵਾਕਫ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਘੁਮਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। अच्छा हॉल किराए पे लेना चाह रहे हैं। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮਾਠੀ ਕਰੇਗਾ, ਭੂਣ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਏਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੁਣੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਟਾਈ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਕਰੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। अब मुझे किस बात की चट्टी डाल रहे हैं। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੀ ਬੋਟੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਟ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 2.5 लाख की बोटी है। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਏ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਾਂਗੇ। अच्छा ज्यादा हवा ना बने मुझ में। और वैसे भी आजकल बिल्कुल एट 11 था और आखिरी लम्हे पे आपको कौन शादी हल किराए पे देगा। ਉਹ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਧਰੇ ਖੁੱਲੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਾ ਦਿਓ। अब मैं क्यों कर दूं। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਚਲੋ ਕਿਧਰੇ ਕਨੋਪੀ ਲਵਾ ਦਿਓ ਹਜ਼ੂਰ। ਜਦੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਅੰਦਰ ਵੜਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਛੱਡ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। यार अगर उसकी जेब में धेला नहीं है तो कल कला भागा वाली को खिलाएगा क्या। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਡਈ ਤੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਤੈਅ ਹੋਈ। तो फिर भागा वाली तो ना हुई बेचारी। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣਾ ਨਾ ਡੱਬੇ ਖਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਨੇ ਹੀ ਲਾਣਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਲਾਲ ਕਰ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾ। शौक है। कब से हम सुन रहे हैं शादी इधर जाएगी, बारात इधर जाएगी,
कितनी भागदौड़ कर रहे हैं। हमने रॉकी शादी की थी इतनी शान से और एक पैसा भी नहीं लगा। कैसे? 14 अगस्त को शादी रखी है, पूरे मोहल्ले में झंडियां लगी हैं, बच्चा बच्चा कर रहा है, पा पा पा, उधर ढोल बज रहे हैं, चावल बढ़ रहे हैं। उसी में हम रॉक को लेके चले गए। लड़की वाले घर पहुंचे हैं, उनके दरवाजे के आगे झंडे का स्टार लगा हुआ था, उसी के ऊपर बैठकर नकाब पड़ा है। अच्छा। तो मिली नगमा शुरू हो गया बाद में। जुग जुग जिए जुग जुग जिए मेरा प्यारा वतन, पता नहीं सी लाड़े दाए ना बसन। ओ जुग जुग जिए जुग जुग जिए। निकाह के फौरन बाद रॉक के बड़े भाई ने खड़े होकर ऐलान भी किया था कि किसी का दूल्हे के साथ कोई लेन देन हो तो बाद में हमसे मिल ले। आपने रॉक की शादी को मजाक ही समझ लिया है। वैसे जुनैद साहब, लोगों ने वाकई शादी को मजाक समझ लिया हुआ है। मस्कीन आदमी बेचारा को जमा पूंजी इकट्ठी करके बच्चा व्याहंदा ही है, ते हालत हुण ये हो गई जे कि रोटी वलीमे दी वड्डी होई जा रही और सलामी छोटी होई जा रही। क्या शायर ने कहा है बेटे इसके मुतल्लिक? देंदे सलामी नहीं हजार, आंदे ने कट्टो कट चार, पर्दे पलेटा बेशुमार, अद्धा ते जांदा है बेकार। देंदे सलामी नहीं हजार। एक न बुलाइए तो आंदी सारी फैमिली, 12 ने आने सस सौरा वो भी नाल जी। एक नू बुलाइए तो आंदी सारी फैमिली, 12 ने आने सस सौरा वो भी नाल जी। टेबल भी मलदे आंदे सार, ओ भी फरंट वालिया, उतो जीतांदे ओ भी पार, खिच के ले आया ताड़ा प्यार। देंदे सलामी नहीं हजार। वैसे प्रैक्टिकली हो यही रहा है। हालांकि सलामी हमारे माशरे में एक अच्छी रस्म है, एक गैर महसूस अंदाज में दुल्हा या दुल्हन के घर वालों का माली बोझ जो है वो बांटा जाता है। इसमें कोई कबाब तो नहीं है। और कई बंदे ऐसे होंगे जे जिहड़े 1000 रुपया दे के ते नाल आंदे ने खा के जाना है तो 2,500 दा। मेरे ब्याह ते जुनैद साहब हद ही हो गई। मैं खुद वेख रहा वां, मेरे अपना बुजुर्ग ने जिहड़े हमारे साहब जुनैद साहब वलीमे वाले दिन ज़ाहिर है आए ने सारे, इन्हां दा सके चाचे दा पुत्र रॉक नू डबल कर लो ते ओडा जे। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि सारी जिंदगी बह के ढोल बजाया। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੂ, ਪਰਾਤ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਗੁੱਛਾ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚ ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਦਏਗਾ, ਮਸਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣ ਆਇਆ ਏ ਤੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੇਂਜ ਕਰ। मैं क्या 100 का चेंज नहीं मेरे को हैगा, मैं आज मुंह चेंज करके भेजा। सलामी का ये मकसद भी नहीं है कि आप खाने के पैसे जो है वो होटल समझकर पूरा करना शुरू कर दें, ये भी गलती है ना। नहीं मगर वो भी ते हया करे ना, वो ना खावे जिन्ना देना सू। क्या बात है। आहो जी माड़ा बंदा ते हजूर फिर यही सोच रहा है। मैंने इन्हीं मुसीबतों से बचने के लिए अपना वलीमा पीसी में रखा था। अच्छा जी सर। पीसी में हुआ था वलीमा आपका? पुत्र पूरा दस ना, नाल ओ भी लाना पीसीओ। ओ जरूर लगाना था अंकल आपने, ओ तो वैसे बदतमीजी वाला लफ्ज है। ओ निकालते तो पी। गली दे काउंसलर दे मुंडे ने नवा नवा उदो पीसीओ खोलिया। अच्छा। दुकान ओदी जरा खुली सी, अपनी बैठक जी ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 15ਵੀਂ ਮਮਾਨ ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਸੀ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਆ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੱਲੇ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ। लग रहा था ना कि तो नहीं ना चोरी उस दिन।
ਔਰ ਐਡਾ ਸ਼ੋਖਾ ਜੇ ਜਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੋਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ PCO ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ PC ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा सिर्फ आपको पता था कि ये PCO है? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ PC ਚ ਵਲੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਖਾਰਸ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ ਗੁਰਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ PCO ਜੇ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ आए, थोड़ी सी मिठाई मंगवा लो, बेशक आधा पौई मंगवा लो। क्यों कह रहे शुगर लो भाईजान आपके शहर यानी पहलवानों के शहर से ताल्लुक रखने वाले सुके थे मिलमाइया हैं? नहीं वाकई ईमान से ये लड़का तो हद ही कर रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नजर ना लाए जहां पे भी जाता है मेडल ही लेके आ रहा है और ये बड़ी बात है सब्जी लेने गया है मेडल ले आया है घर वालों ने भेजा है किलो करेले लेके आओ वो मेडल ले आया अब भाई ने कुटिया फड़ के पुत्र गोश्त च मेडल पाना तेनू क्या करेले ले गया तो मेडल ले वाकई इसी तरह मेडल ला रहा है जो बंदा सब्जी लेने जाता माशाल्लाह माशाल्लाह इसको मेरा ख्याल है पहले भी हमने डिस्कस किया था कि इसको गवर्नमेंट को भी चाहिए कि सीरियसली हौसला अफजाई कर रहे हैं क्रिकेट के अलावा भी जहां में और दुख हैं उनकी तरफ भी तवज्जो दें जो लोग बच्चे जो आपके मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं जिस फील्ड में उस फील्ड को उस गेम को भी तवज्जो दें और उनकी हौसला अफजाई करें बल्कि मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ ये समझता हूँ कि जैसे इनाम भट्ट साहब ऊपर तले मेडल ला रहे हैं तो एटलीस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तो उनका हक बनता है हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि उनको प्राइड हमारी हुकूमत नहीं देना और हिंदुस्तान की हुकूमत ने देना और बाकी मेडल बाहर से लेके आ रहे हैं ना मजाहिया अदाकार इसलिए कह रहा हूं कि हमारी हुकूमत को भी चाहिए ये ना हो कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दूजिया दे पा दियो यार तुम्हारी गुफ्तगू सुन सुन के मेरी गर्दन ऐसे हो गई जैसे रानी खेत की मुर्गी को ये ईमान से फुल मजाहिया हो गया और सिर्फ डायलॉग की नहीं एक्शन कॉमेडी भी अब इस पे सवाल मेरी बात सुनो यार मैं आज गुफ्तगू करना चाह रहा था पिछले हफ्ते वजीर आज़म इमरान खान साहब ने डिजिटल पाकिस्तान या डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है वो ये नहीं जानते कि ये डिजिटल पाकिस्तान चीज़ क्या है मैं इसके एस्पेक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसे मंसूबे पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं कि जी इदारों को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा लैंड रिकॉर्ड थाना फलां 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 और कुछ अरसे बाद कोई ना कोई खबर भी मिलती है ऐसी अच्छी खबर सुनने को मिलती है जी फलां जो महकमा है फलां जो वजारत है वो मुकम्मल तौर पे कंप्यूटराइज या डिजिटलाइज कर दी गई है फिर कुछ अरसे बाद पता चलता है नहीं जी नहीं वहाँ पर तो आज भी वही क्लर्क बादशाह बैठा है हाथ से फर्दें जारी कर रहा है फिर बड़ी मायूसी होती है ये जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने इफ्तिताह किया है इसके बारे में यकीनन ये बहुत अच्छा इक़दाम है और अगर इसका सच्ची बात है कि जिस तरह इसका ऐलान किया गया है जिस शद्दोमद और तमतराक के साथ एक अच्छा ख्वाब दिखाया गया है डिजिटल पाकिस्तान का और जो टीम भी सिलेक्ट की गई है या जिन शख्सियत का इंतखाब किया गया है वो भी बिला शक व शुबा बड़े नाम है मोतबर नाम है अच्छा लेकिन बाज़ सवालात भी उठते हैं इस हवाले से मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ अर्सा पहले पंजाब में डॉक्टर उमर सैफ साहब को शहबाज शरीफ साहब लेके आए थे PITB के सरबराह के तौर पे पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के और उन्होंने कई महकमों में वाक़तन बहुत अच्छे काम किए थे फिर ये जब PTI की हुकूमत आई है तो पता नहीं मिलता जुलता नाम था PITB पे उनकी नज़र पड़ी है तो उन्होंने डॉक्टर उमर सैफ साहब जिन्होंने बड़े मुख्तसर अरसे में बड़े बड़े शानदार कारनामे सर अंजाम दिए थे उनकी सबसे पहले छुट्टी करवा दी अब डॉक्टर तानिया इंद्रस जिनको अमेरिका से लाया गया है इस खास प्रोजेक्ट के लिए डिजिटल पाकिस्तान के लिए उनकी ज़ाहिर है कि तालीम भी और यानी ये MIT दुनिया की टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी और गूगल टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया का नंबर 1 इदारा यानी MIT से वो फारग तहसील हैं और गूगल में वो ये हमारे साउथ ईस्ट एशिया की डायरेक्टर थी साउथ ईस्ट एशिया नहीं रादर साउथ एशिया की वो डायरेक्टर थी बहुत बड़े ओहदे पर गूगल पे काम कर रही थी अब उनको ये पाकिस्तान लाया गया और ये डिजिटल पाकिस्तान का काम उनको सौंपा गया
डिजिटल पाकिस्तान बेसिकली ये है कि पहले तो इदारों को डिजिटलाइज किया जाता था, अब कॉन्सेप्ट ये है कि अफराद को भी डिजिटलाइज कर दिया जाए। जी। यानी गोगा डिजिटलाइज होके कैसा लगेगा जरा सोचो, गोगा कंप्यूटराइज्ड होके कैसा लगेगा, ये जरा विजुअलाइज कर लो आप। गोगा जी ठीक है, आपने कंप्यूटराइज होना है जी, जो मर्जी बना लें, लेकिन मुझे ये बता दें कि खाना कितने टाइम में ये देखिए ये खाना खाने वाला कंप्यूटर बनना चाहिए। खाना शाना नहीं मिलना, वो तो लागना सोच बिजली च, तो दूसरा शू देंगे तेरी नासों में। खाना कब मिलेगा? बताने ये लगा था कि इसके फवायद जो है ना, कि जब हर फर्द जो है वो डिजिटलाइज हो जाएगा। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 7 करोड़ लोग जो है उनको इंटरनेट तक रसाई हासिल है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान की जो कुल आबादी है उसको इंटरनेट तक रसाई दी जाएगी। अरे वाह। और होगा क्या कि हमारे वो जो छोटे मोटे काम से लेके बड़े बड़े काम तक सारे जो हैं हम इंटरनेट के जरिए कर सकेंगे। सादा अल्फाज में, झटके अंदाज में इसको ये कहा जा सकता है कि इदारों को भी डिजिटलाइज किया जाएगा और उनका मैसेज आवाम के साथ जो ताल्लुक है वो भी इंटरनेट के जरिए होगा। इसके बेशुमार फायदे हैं। सबसे पहले तो ये है कि आसानी हो जाएगी, जाना नहीं पड़ेगा, रिश्वत सतानी का खात्मा होगा। जब जाहिर है कि अफसरान का और आवाम का डायरेक्ट इंटैक्ट ही नहीं होगा, कॉन्टैक्ट ही नहीं होगा, तो जाहिर है कि रिश्वत बीच में से काफी हद तक माइनस हो जाएगी। फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचेगा। गालिबन एक अंदाजे के मुताबिक 12-13 अरब रुपए की तो स्टेशनरी की बचत हो जाएगी। अरे वाह। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें ऑन पेपर तो बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या इन पर अमल दरामद हो पाएगा? मैं ये कहता हूं कि अगर ये डिजिटल पाकिस्तान का जो पूरा प्रोजेक्ट है इसका 50% भी हो जाए, रूबा अमल हो जाए या उस पर अमल दरामद कर लिया जाए, तो पाकिस्तान की काया पलट सकती है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो अपना जो सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज जो पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, कहीं सॉफ्टवेयर की शक्ल में, कहीं पर इंटरनेट सोल्यूशन की शक्ल में, तो वो लगभग जो है वो 8 से 10 अरब डॉलर की होंगी। इस वक्त इस गए गुजरे हालत में भी पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो इंटरनेट की सर्विसेज हैं जो पाकिस्तान बाहर दे रहा है, खास तौर पे ये जो हमारे सॉफ्टवेयर है, ये गालिबन 80 करोड़ डॉलर के लगभग है। 1 अरब डॉलर हो गया ना तकरीबन, तो ये 8 से 10 अरब डॉलर आसानी के साथ पाकिस्तान कमा लेगा अगर इसका 50%, अंदाजा तो ये है कि जी 20 अरब डॉलर तक जाएगा, लेकिन ये मैं कहता हूं कि अगर 50% भी हो जाए तो 5-10 डॉलर पाकिस्तान तकरीबन ये 96 मुमालिक जो है ना, 96 मुल्क जो है पूरी दुनिया के, वो ऑलरेडी पूरी तरह डिजिटलाइज हो चुके हैं। हम दुनिया के उन आखिरी मुल्कों में रह गए हैं जो डिजिटलाइज नहीं हो पाए अभी तक। ये आपके हमसाया मुल्क हिंदुस्तान और बांग्लादेश में, वहां पर जो ये सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट है ये अरबों डॉलर में पहुंच चुकी है, अरबों डॉलर में। और हमसे बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। बांग्लादेश में जो है इस वक्त जो डिजिटल उसकी ये सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट है वो गालिबन 4 अरब डॉलर से तजावज कर गई। अक्सर हम आखिर में क्यों आते हैं? ये सोचने वाली बात है कि हम आखिर में क्यों रह जाते हैं, बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लोग तरक्की कर गए हैं इस फील्ड में। वाकई बांग्लादेश जैसा मुल्क देखो, वहां पे तो सुना है अब जो दरियाओं में मच्छियां हैं वो भी रिमोट से चलाती हैं। रिमोट से ही ऑफ करके मच्छी पकड़ लेते हैं। देखो, अब ये जो आपने पूछा है कि हम आखिर में क्यों रह जाते हैं, मैंने शुरू में आपको अर्ज किया था ना कि डॉक्टर उमर सैफ साहब को भी इन्हीं बुलंदोबांग दावों और ख्वाहिशों और उम्मीदों के साथ लाया गया था और फिर इंतहाई अनसेरेमोनियस अंदाज में उनको रुखसत कर दिया गया था। और इस तरह नहीं किया जाना चाहिए। कैंसर का अस्पताल बना था, ये पिछले साकब नसार साहब ने किस बुरी तरह उनके जो हेड थे डॉक्टर सईद साहब इतनी उन्होंने मेहनत की हुई थी और फजूल उनको कह के इतनी तनख्वाह क्यों ले रहे हैं, ये है वो है, मतलब कोई ऐसे एलिगेशन ही नहीं थे जिसके तहत उनको खज्जल करके दौड़ा दिया। अब ये है कि अगर वजीर आज़म इमरान खान साहब वाकई डिजिटल पाकिस्तान पर अमल करना चाहते हैं तो एक बड़े सवाल का पहले ये जवाब देना पड़ेगा कि डिजिटलाइज करने के लिए ज़रूरी है कि आपने हेल्थ को डिजिटलाइज करना है, आपने एजुकेशन को डिजिटलाइज करना है, आपने लॉ एंड ऑर्डर को डिजिटलाइज करना है, थानों को करना है, सब पूरे पाकिस्तान को करना है। 80% सब्जेक्ट जो है वो तो सूबों के पास है।
ایک بڑا سوال ہے. 80% سبجیکٹ تو صوبوں کے پاس ہے. اور یہ جو ڈاکٹر تانیہ صاحبہ ہیں, یہ اسلام آباد میں وفاق کے زیر اہتمام, اگر ابھی تک ان کا اعلان بھی نہیں کیا گیا کہ وہ کس طرح کام کریں گی, وہ کوئی وزارت کے تحت کام کریں گی, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی, اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت اگر وہ کام کریں گی تو کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے انڈر جو ہے لا اینڈ آرڈر یعنی وزارت داخلہ آتی ہے, ایجوکیشن منسٹری آئے گی, وہ ریکارڈ مانگیں گے, وہ کوئی تعاون مانگیں گے, تو کیا انفارمیشن ٹیکنالوجی کو مختلف وزارتیں اور مختلف محکمے اپنا ریکارڈ دے دیں گے یا ایکسیس دے دیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر چیز کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آنی چاہیے. اب بالکل اسی بارے میں بزرگوں نے کہا ہے نا, میں نیل کرائیاں نیل کا میرے تنمن نیلو نیل سودے کیتے دلوں دے. بات ہو رہی تھی کمپیوٹر دور کی. ناظرین یہاں میں چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ لیوی چونکہ میدے کی بنتی ہے اس لیے یہ فوڈ منسٹری کے انڈر آتی ہے. اچھا چوہدری صاحب, یہ لیوی میدے کی بنتی ہے؟ ہاں جی, ہن کدھر پتنگ تے شولے نہ پا لوی. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی محترم جناب فواد چودھری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جنید صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ, صحت تو آپ کے سامنے ہی ہے, اللہ کے فضل سے شروع سے ہی ایسا ہی ہوں میں. اچھا فواد صاحب, آپ کو میں شروع میں ایک بات بتا دوں, پچھلے پروگراموں میں آپ سے کھل کے بات نہیں کر سکا. در حقیقت میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. بڑی مہربانی جنید صاحب, مجھے معلوم ہے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور جب سے میں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کا قلمدان سنبھالا ہے پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ میرے فین ہیں. نہیں حضور, میرے آپ کے فین ہونے سے سائنس اور ٹیکنالوجی کا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا نام کون سا جنید سلیم نیوٹن ہے. میں شکل تو نیوٹن سے ملتی ہے, میں اصل میں آپ کا فین ہوں. نیوٹن سے نہ ملتی ہو, پیوٹن سے ضرور ملتی ہے. اچھا فواد صاحب دیکھیں, آپ کو قریب سے جاننے والے بہت اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ آپ جب حکومت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن آپ وہ جیسے پتنگ کو تنکے مارتے ہیں نا, آپ حکومت کو تنکا لگانے سے باز نہیں آتے. اس طرح آپ اپنی اہمیت جو ہے وہ برقرار رکھتے ہیں. ایسا میں سمجھ رہا ہوں آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اصل میں میرے یہ حالیہ بیان کو توڑ موڑ کے بیان کیا گیا, میں نے ایسے نہیں کہا. میرے کہنے کا جو مطلب ہے نا جی, وہ یہ ہے کہ ہم اندر سے تبدیلی واقعی ابھی تک نہیں لا سکے. دیکھیں, پونی صدی کا جو بگڑا ہوا مسئلہ ہے, جو پونی صدی کا بگڑا ہوا نظام ہے, اس کو اندر سے بدلتے ہوئے وقت لگے گا. جیسے جلدی میں آپ کام کریں گے تو وہ تو اوپر سے ہی بدلا جائے گا نا. ہم نے کہیں جلدی جانا ہو تو ہم پھر اوپر سے کپڑے بدل کے نکل جاتے ہیں, اندر سے بنیاد نہیں بدلتے. تو اندر سے بنیاد بدلنے کے لیے تو پھر کنڈی لگا کے آپ کو تو بنیاد اتار کے نئی پہن کے پھر اوپر سے کپڑے پہننا, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے جنید صاحب. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کی اگر بنیاد بدلنی ہے تو اس پہ پھر ٹائم لگے گا, وہ ہم نہیں بدل سکتے. بنیاد بدلنی ہے, بنیاد بدلنی ہے. بنیاد ہی بدل. اب آپ پھر یہ نہ کر دیں میرے بیان کو جان بوجھ کے خطرناک. میں بنیاد نہیں کہہ رہا, میں بنیان کہہ رہا. اچھا چلو صاحب, یہ گڈی لوٹتے وقت وہ ٹانگے سے لوٹنی پڑتی ہے, اس کی جگہ کوئی سائنس نہیں آ سکتی؟ اس کے لیے بھی سائنس ہے, یہ سیریس سنجیدہ بات ہے. مگر اس کے لیے آپ کو پھر اپنا وزن جو ہے وہ زلفی صاحب جتنا کرنا پڑے. پھر آپ ٹانگے سے گڈی لوٹنے کی بجائے ٹانگا ایک سائیڈ پہ رکھے اور گڈی کے پیچھے خود اڑ جائیں, پکڑ کے نیچے آ جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے ساتھ اوپر ہی نکل جائے. یا زلفی جیسے بندے کو غلیل میں بھر کے ایسے چھوڑا جائے پتنگ کی طرف. یہ بھی رسک زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ پکڑنے کی بجائے پتنگ کے اندر گھس جائے گا. اس میں ذرا یہ ہے نا جی کہ پتنگ کے پھٹنے کا خطرہ ہے. لیکن آپ سر سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر ہوں اور پتنگ پھٹ جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں جنید صاحب دیکھیں, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. یہ پتنگ کے پھٹنے کا جو تعلق ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے نہیں ہے, چونکہ یہ جو لیوی ہوتی ہے یہ وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے انڈر نہیں آتی. اچھا, یہ لیوی چونکہ میدے کی بنتی ہے اس لیے یہ فوڈ منسٹری کے انڈر آتی ہے. اچھا چوہدری صاحب, یہ لیوی میدے کی بنتی ہے؟ ہاں جی, ہن کدھر پتنگ تے شولے نہ پا لوی. یہ سب میرے سوال کا جواب دے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ حکومتی پالیسیوں کی ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں. اور نہیں جنید صاحب, مخالفت نہیں کی, میں نے اتنی بات کی ہے نا کہ یہ جو BRT ہے یہ پشاور والی,
اس کے حساب کتاب کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس میں کون سی بری بات ہے؟ یا میں نے اتنی بات کی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ سارا کا سارا بجٹ پنجاب کا جنوبی پنجاب میں لگا رہے ہیں. تو اس میں کوئی غلط بات ہے تو مجھے بتائیں. اچھا چوئی صاحب، یہ نئی پشاوری چپل ہے تو چلتے وقت وہ چوں چوں کی آواز آتی ہے، یہ بھی سائنس ہے؟ نہیں یہ تو بدتمیزی ہے، سائنس نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ غصے میں تنگ آ کے دوسرے کو کہا جاتا ہے کہ یار تم کی چوں چلائی. یہ ہوتا ہے کہ تم کیوں بدتمیزی کر رہے ہو. تو سائنس کے اندر جو جو چیزیں آتی ہیں، ویسے بھی آپ کو میں آج واضح کر دوں چونکہ میرے پاس سائنس کا قلمدان ہے. جی یہ پورے پاکستان میں جو چوں چوں یا چاں چاں یا چیں چیں کچھ بھی ہو رہا ہے نا جی، یہ میری وزارت کے اندر نہیں ہے. ویسے بھی چوہے صاحب اگر گوگے کی چپل جو ہے وہ چوں چوں کی آواز نکالے تو سمجھ آتی ہے، زلفی کی چپل اور چوں چوں. میں آپ کو بتاتا ہوں، گوگے کی جو چپل چوں چوں کرتی ہے نا جی، وہ گوگے کی بدتمیزی ہے، کیونکہ وہ بیچاری اس کے نیچے آ کے چوں چوں کرتی ہے. زلفی کی چپل اگر چوں چوں کرے تو وہ چپل کی بدتمیزی ہے. سر ایسا ہمیں سائنس منسٹر نہیں مل سکتا. بہت شکریہ جنید صاحب، آپ واقعی میرے بڑے فین. اچھا صاحب، پھر آپ نے ایک اور عجیب و غریب بیان دیا. آپ نے کہا جی بلوچستان کے وزراء کے جو پی اے ہیں وہ بھی رولیکس گھڑیاں پہنتے ہیں. جی میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ نے قریب جا کے دیکھا؟ جنید صاحب رولیکس کو قریب سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. رولیکس تو دور سے اس پہ نظر پڑے تو وہ خود کہہ دیتی ہے آئی ایم رولیکس. یہ سٹیزن تھوڑی ہے جو چپ کر کے گھٹ پہ بیٹھی رہے گی. گھٹ پہ بیٹھی رہے گی، گھڑی ہے بٹیرا ہے. جنید صاحب گھڑی گھٹ پہ ہی پہنتے ہیں، آپ کیا کان پہ لٹکاتے ہیں؟ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا جنید صاحب کہ بلوچستان کے بجٹ کو مس یوز کیا جاتا ہے. اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بجٹ کو مس یوز نہیں کیا جا رہا. دیکھیں سائنس اور ٹیکنالوجی ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں بجٹ مس یوز ہو نہیں سکتا. چونکہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا بجٹ چاہیے ہوتا ہے جو اسے ملتا نہیں ہے، اور جتنا ملتا ہے اس میں پھر سارا کام کرنا ہوتا ہے. میں تو آپ بلیو کریں کہ بڑے تھوڑے سے بجٹ میں گزارا کر رہا ہوں. میں تو یہاں تک آرڈر کر چکا ہوں اپنے آفس میں کہ کوئی مہمان آئے تو چائے کے ساتھ جو بسکٹ ہیں وہ بازار سے خرید کے مت رکھے جائیں. پلیٹ میں جنید صاحب ہم نے باہر سے پینٹر سے بسکٹ بنوا لیے ہوئے ہیں. اوئے زبردست. باقاعدہ پینٹ کروا لیے ہوئے ہیں بسکٹ. اچھا جی 2-3 بیچ میں نمکین پینٹ کرائے ہیں، باقی میٹھے ہیں. جب پینٹ ہوئے ہیں تو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ نمکین ہے میٹھا ہے؟ جنید صاحب ان کے اوپر چھوٹا چھوٹا زیرہ بنوایا ہے. اچھا زیرہ بھی پینٹڈ ہے یا زیرہ اصلی ہے؟ نہیں پینٹنگ. جنید صاحب میں تو 1 پائی زیرے پہ بھی خرچ نہیں کرتا. تو چودھری صاحب اگر کوئی بسکٹ اٹھانا چاہے تو؟ اچھا یہ بھی مجھے سائیکی کا پتہ ہے کہ جب آپ کسی کے آفس میں جاتے ہیں تو وہ آفس کا جو مالک ہے وہ جب ادھر ادھر ہوتا ہے منہ اس کا تو پھر مہمان بسکٹ اٹھاتا ہے. اچھا مجھے چونکہ پتہ ہے کہ میں نے پینٹ کروائے ہوئے ہیں، میں جب ادھر ادھر منہ کرتا ہوں تو میرا ہلکا سا ادھر دھیان رہتا ہے. تو اکثر جو مہمان ہیں نا وہ بیچارے پلیٹ میں ایسے بسکٹ اٹھاتے ہیں تو پھر پلیٹ بجانی شروع کر دیتے شرمندگی کے ساتھ. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، کوئی ان کو روکنے والا ہی نہیں. اور خود یہ بلدیہ کے جو کارپوریشن کے ملازم ہیں یہ خود کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں. بلکہ کئی جگہوں پہ گرین بیلٹوں پہ انہوں نے کوڑے پھینکے ہوئے ہیں اور ان کو آگ لگا کے چلے جاتے ہیں. اچھا جی میرا خیال ہے آج یہ میایا جو ویڈیوز اور فوٹوز ہیں نا یہ نہ دکھاؤ. ذرا میرے پاس ایک آنسو بہانے والی ویڈیو ہے، اس کے حوالے سے ڈسکشن کر لیں. انتہائی افسوسناک بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے یہ سموگ کے خاتمے کے لیے پلاسٹک اور کوڑا کرکٹ اور فضلات کو آگ لگانے کے خلاف دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے. اس کے باوجود یہ ایک ویڈیو مجھے موصول ہوئی اور کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، کوئی ان کو روکنے والا ہی نہیں. اور خود یہ بلدیہ کے جو کارپوریشن کے ملازم ہیں یہ خود کوڑے کو آگ لگا دیتے ہیں. بلکہ کئی جگہوں پہ گرین بیلٹوں پہ انہوں نے کوڑے پھینکے ہوئے ہیں اور ان کو آگ لگا کے چلے جاتے ہیں. اگر آپ نہیں بھی لگاتے کوئی اور بھی لگاتا ہے تو اس کے خلاف آپ کیا ایکشن لے رہے ہیں؟ کارروائی کریں
यहाँ। पूरे बूरे वाले की आवाम जो है वो इल्तजाएं कर चुकी है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं राणा औरंगजेब साहब और चीफ ऑफिसर राव मोहम्मद अली साहब के, अल्लाह वास्ते इसको किसी तरीके से बंद करवाएं। को सुन ही नहीं रहा, ना डीसी साहब को एक्शन ले रहे हैं। भाई डिप्टी कमिश्नर का काम ये नहीं है कि दफ्तर में अपने हीटर या एसी लगा के बैठा रहे, बाहर निकल के खुदा के वास्ते देखो। अब तो शुक्र है ये चीफ सेक्रेटरी साहब ने बाहर खुली कचहरियां लगाने का इनको हुक्म दिया है, शायद उसमें ही कोई सुनी जाए। खुली कचहरियां जो लगेंगी वो स्मॉग में ही लगेंगी ना, पता ही नहीं चलना कि कौन खिताब कर रहा है, पता नहीं चलना आईजी साहब है कोई कांस्टेबल खड़ा हुआ है। बहुत बुरी सूरत हाल है। देखो ना दफा 144 लगी हुई है और सरेआम वहां पे कई मीटर दूर तक कूड़े को आग लगी हुई है और धुआं फैल रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। और ये मसला सिर्फ बूरे वाले में ही नहीं है, आपको कई दूसरे बल्कि हर शहर के अंदर इस तरह की सूरत हाल नजर आएगी। किधरे ना किधरे कोई ना कोई वहां पे कूड़ा या प्लास्टिक या फजलात साड़ रहा है, आग लगा रहा है, इर्द गिर्द के लोग चीख रहे हैं और कोई पूछने वाला। कैसा प्यारा मुल्क है। दुनिया में ऐसा कोई मुल्क होगा कि ये जो हरकत तुम बता रहे हो कि कूड़े को आग लगाई जाती है, ये लोग तो लगाते ही लगाते हैं, कॉरपोरेशन या हुकूमत दूसरे लफ्जों में खुद आग लगाती है। वही मारी कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, यही हुकूमत आग लगा रही है, खुद बूरे वाले का तो इतना बुरा हाल है कि आम सड़कों के ऊपर भी कूड़ा, ग्रीन बेल्ट पे या गुजरांवाला में बेशुमार जगहों के ऊपर कूड़ा फेंका हुआ है, बदबू, और वहां के लोगों का जीना हराम हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को बेचारों को बीमारी के लिए दवाई लेने के लिए पैसे पल्ले नहीं है, दवाई की टींडे लेने जो के पैसे नहीं लोगों। खुदा के वास्ते ये बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इन चीजों पे तो अमल करें। मैं तो आमान से आवाम को भी कहता हूँ कि खुद भी मत करें यार, जाने दें, सारा कुछ हुकूमत में ना फेंकते जाए और जो हुकूमत के करने वाले काम है, मसलन ये कारपोरेशन वाले जो बुरे वाले काम वो आ रहे हैं, इनको फौरी तौर पे ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब नहीं नोटिस लेते तो डीसी साहब या कमिश्नर साहब को दूसरा ही नोटिस ले। क्यों आप लोगों ने वहां पे इंसान रहते हैं, कुछ जानवर नहीं रहते, और जो इंसान रहते हैं वो सांस भी लेते हैं, और आप स्मोग मेरी तकरीरें करते जा रहे हो। अमली तौर पे भी यार कुछ करें खुदा के वास्ते। हुकामे बाला जो है उनको चाहिए कि सख्त नोटिस लें। वज़ीर आला साहब या चीफ सेक्रेटरी साहब को चाहिए फौरी तौर पे इस पे नोटिस लें कि जिसके इलाके में इस तरह कूड़ा करकट को आग लगी हुई नजर आ गई, या एडमिनिस्ट्रेटर की छुट्टी कराओ या डीसी साहब तक को बंदोबस्त करो। बिल्कुल सही है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आज की छोटी सी बात ये कि बसा औकात कामयाबी के लिए लचकदार होना ज़रूरी होता है, जैसे अच्छी छलांग लगाने के लिए चंद कदम पीछे हटना ज़रूरी होता है। वाह जी वाह। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।